حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सो जाती और मेरे पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबला में होते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो मेरे पाँव को आहिस्ता से दबा देते। मैं अपने पाँव समेट लेती और आप जब खड़े हो जाते तो मैं इन्हें फैला देती। इन दोनों घरों में चराग भी नहीं हुआ करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 382।